সকল আজি তোমালোকক মই এক্সপ্লিসিট এন্ড ইমপ্লিসিট ফাংশন সম্পৰ্কে এক্সপ্লেইন কৰিব খুজিছো explicit and implicit function now what is explicit and implicit functions definition to hoise if an equation containing x and y is such that we can write it as y is equal to fx then y is called an explicit function of x তাৰ মানে এটা ইকুৱেশ্যন আছে ধৰা তাত x আছে y আছে যদি আমি x আৰু y এটা পানটো পৃথককৈ লিখিব পাৰো তেতিয়া হলে হে ফাংচনক আমি এক্সপ্লিসিট ফাংচন বুলি কওঁ ইয়াত আমি কি কৰো y টোক আমি x ত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো we can express y in terms of x এতিয়া एग्जांपल দিছো x² + y² = 4 so y² = what 4 - x² implies y = plus minus root over 4 minus x square implies y equal to root over 4 minus x square or y equal to root over minus root over 4 minus x square. It is why a bosoto ki hoje y is in terms of x yato ase y to x ot ase hekane y ami likhibo paro je y equal to fx ba y equal to gx y is a function of x tone y to x or function hisabe ami express koribo paisu hekane ei khetrot ami কওঁ যে y is an explicit function of x. It now let us come to implicit function. The কিছুমান ইকুৱেশ্যন আছে য'ত x আৰু y এটা পানটো পৃথক কৰিব নোৱাৰি sometimes y can be expressed as y equal to fx তাৰমানে y আৰু y টোক আমি x ত এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰো we cannot express y in terms of x in that case y is said to be an implicit function of x. For example, suppose x² plus xy plus y² is equal to 0. এতিয়া ইয়াক তুমি y আৰু y টোক x ৰ পৰা কেতিয়াও পৃথক কৰিব নোৱাৰা here we can express y as equal to fx so here y is an implicit function of x. Now let us discuss how to find the derivative of an implicit function. এটা example দি কৰিছো আমি ধৰক example 1 twice x² plus twice y² plus thrice xy is equal to 4 this is an implicit function of x eta ইয়াৰ পৰা আমি derivative of y উলিয়াব লাগে y is a function of x তেতিয়া কেনেকৈ কৰিব লাগিব now taking ddx on both side ddx of twice x² plus twice y² plus thrice xy is equal to ddx of 4 implies ddx of twice x² plus ddx of twice y² plus ddx of thrice xy is equal to 0 4 is a constant derivative of a constant is 0 so that's a 0 here etia eto hobo ki ddx of 2 into x² 2 is a constant so 2 to derivative of bahile gusi hobo 2 into ddx of x² plus here 2 is a constant so 2 will come out of the derivative 2 into ddx of y² plus 3 into ddx of x² is equal to 0 implies 2 into কি হ'ব ddx of x² কি হ'ব twice x ddx of তোমালোকে ইয়াত মই এটা কথা কওঁ তোমালোকে মই ফাৰ্স্ট যিবোৰ ফৰ্মুলা দিছিলো ডেৰিভেটিভ ফৰ্মুলা গুটেখিনি মুখস্থ কৰি থবা নহলে পিছত দিগদাৰ হ'ব গতিকে ফাৰ্স্ট ইয়াৰ ফৰ্মুলাখিনি এটা এপ্লিকেশন হ'ব সো 2 into twice x plus 2 into ddx of y² ইয়াত চেইন ৰুল আহিলে ইয়াত যদি y জাগা যদি x থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন twice x হ'লহেঁতেন derivative twice x কিন্তু twice x নাই x নাই x ৰ জাগাত কি আছে y আছে so you assume that y is x so y to x বুলি ধৰিলে এটো কি হ'ব twice y into কাক ভাবিছিলো x বুলি y to আমি x বুলি ভাবিছিলো so এটো হ'ব কি ddx of y x ddx of y to আমি কি বুলি লিখো dy by dx so dy by dx মানে কি ddx of y এটো বস্তু ddx of y এটো আমি কি বুলি লিখো dy কিছুমানে কয় dy by dx কিন্তু আমি মই কম dy dx এখানে কি হ'ব twice y into dy dx plus 3 into এতিয়া ইয়াত মই প্ৰডাক্ট ৰুলটো এপ্লাই কৰিব লাগিব ddx of xy x into y x is first function y to second function গতিকে প্ৰডাক্ট ৰুলটো এপ্লাই কৰিলে কি হ'ব 3 into 3 টো বাহিৰত থাকিব 3 into ddx of first function ddx of x into y plus x into ddx of y product rule to apply cool so it will be 4x plus 4y dy dx plus 3 into ddx of x equal to 1 so 3 into y ho jabo y plus
x into dy by dx is equal to 0 implies 4x plus 4y dy dx plus thrice y thrice x dy dx equal 0 আমাক এটা dy dx লাগে সেইকাৰণে dy dx থকা টাৰ্মটো কমন ললো is equal to implies what dy dx into thrice x plus 4y is equal to minus 4x minus thrice y implies dy dx equal to minus 4x minus thrice y by thrice x plus 4 হেৰণে তুমি example 2 চাবা example 2 3 4 একে ধৰণৰ চাবা তোমালোকে তিয়া এটা কেটামান আছে ডেৰিভেটিভ অফ ইনভাৰ্স ত্ৰিকোণমিতিক ফাংচন এইখিনি ফৰ্মুলা স্ট্যান্ডার্ড ফৰ্মুলা এইখিনি তোমালোকে মুখস্থ কৰিব লাগিব ddx of sin inverse x is equal to 1 by root over 1 minus x square ddx of cos inverse x is equal to minus 1 by root over 1 minus x square ddx of tan inverse x is equal to 1 by 1 plus x square ddx of cot inverse x is equal to minus 1 by 1 plus x square ddx of sec inverse x is equal to ddx of sec inverse x is equal to 1 by x into root over x square minus 1 ddx of cosec inverse x is equal to minus 1 by x into root over x square minus 1 এই ফৰ্মুলা গিটা স্ট্যান্ড ফৰ্মুলা গিটা মুখস্থ কৰিব লাগিব মই প্ৰুফটো সবৰ প্ৰুফ নাই দিয়া কেটামান প্ৰুফ কৈ দিছো গতিকে ফাৰ্ষ্টতে চাও প্ৰুফ 1 আমি ধৰি ল'ব লাগিব sin inverse x equal to y let sin inverse x equal to y this implies sin y is equal to x then taking derivative on both sides we get ddx of sin y is equal to ddx of x implies এতিয়া এটো y টো আমি x বুলি ভাবিব লাগিব যদি y জায়গা যদি x থাকে দেন ddx of sin x হয় cos x ইয়াত y x নাই x থাক কি আছে y আছে গতিকে sin ও এপ্লাই কৰিব লাগিব সো y টো x বুলি ভাবিলে কি হ'ব প্ৰথমে cos y আহিব ইনটু ডেৰিভেটিভ অফ y সো dy by dx that is equal to 1 derivative of x equal to 1 implies dy dx equal to 1 by cos y implies dy dx equal to 1 by cos y equal to root over 1 minus sin square y eta y equal to sin inverse x so in place of y you write sin inverse x this implies ddx of sin inverse x is equal to 1 by root over 1 minus x square sin y is equal to x so ddx of sin inverse x equal to 1 by root over 1 minus x square so baki gita proof nije nije saba tomaloke তাইছো এক্সারসাইজ নাম্বার 5.3 মই দুটা মান এক্সপ্লেইন কৰি দিম find dy dx এটো একাটা ax plus by square equal to cos y we have to find dy dx so take ddx on both sides so ddx of ax plus by square is equal to ddx of cos y implies what ddx of ax plus ddx of by square is equal to এতিয়া এটো চেন রুল আহিলে যদি y থাকা যদি x থাকিল হেতেন তেন্তে কি হলতেন ddx of cos x equal to minus sin x first step পাইছিলো so you assume that y is x সেইকাৰণে y to x বুলি ভাবিলে কি হ'ব minus sin y into কাক x বুলি ভাবিছিলো y to আমি x বুলি ভাবিছিলো so into dy by dx implies a is constant so a will come out of the derivative so a into ddx of x plus b is also constant so b will come out of the derivative so b into ddx of y square is equal to minus sin y into dy by dx implies a into 1 ddx of x equal to 1 plus b into eto sin rule ahile jodi y ne thake jodi x thakil heten tetia ki holten twice x holten kintu x nai x othak ki ase y ase gote y to ami x lu habile ki hobo twice y ahibo into dy by dx is equal to minus sin y dy by dx implies a plus twice by dy dx is equal to minus sin y dy dx eto tomaka dy by dx boli nokoi pelai dy dx boli koba so dy dx common ase dy dx into twice by plus sin y is equal to minus a implies dy dx equal to minus a by twice by plus sin y so eto moi explain korilu baki hin tomaka nije nije buji paba nije chesta koriba so ajle imane hobo thank you